يمكن هذا الفيديو الأخير لإلي. اليوم الاحتلال ألقى قنابل فسفور على منطقة مشروع بيت لاهيا وقنابل صوتية مخيفة وألقى بمناشير بإخلاء المنطقة، وطبعا كل المنطقة أخلت تقريبا. Perang Israel di Gaza telah menimbulkan banyak korban jiwa bagi para jurnalis sejak 7 Oktober 2023. Lagi-lagi 3 jurnalis dikabarkan tewas dalam serangan Israel di Gaza. Salah satu dari mereka sempat mengirimkan pesan terakhir sebelum mati syahid. Sosok jurnalis yang tewas dalam serangan terbaru Israel pada Senin 20 November adalah Ala Taher Al-Hasanat. Ia merupakan seorang jurnalis Palestina dan presenter di Al-Majadat Media. Ia meninggal bersama beberapa anggota keluarga dalam serangan udara Israel yang menghantam rumahnya di jalur Gaza. Selain itu, ada pula seorang jurnalis Al-Khador yang dikabarkan tewas dalam serangan udara Israel di Beit Lahia. Sebelum tewas, ia sempat membagikan pesan terakhirnya dan beredar di X. Dalam video itu, dia menyampaikan kondisi yang memprihatinkan di sana, di mana Israel menggunakan bom terlarang fosfor untuk menyerang warga di Gaza. Ia menggambarkan betapa kacaunya kondisi orang-orang di sana. Tak ada tempat yang berlindung aman dari serangan bom Israel. Kematian mereka semakin menambah jumlah wartawan yang tewas dalam konflik tersebut. Komite Perlindungan Jurnalis atau CPJ yang berbasis di New York mengatakan jumlah jurnalis dan pekerja media yang telah dikonfirmasi tewas di wilayah Gaza menjadi 50 sejak serangan 7 Oktober. يمكن هذا الفيديو الأخير لإلي. اليوم الاحتلال ألقى قنابل فسفور على منطقة مشروع بيت لاهيا وقنابل صوتية مخيفة وألقى بمناشير بإخلاء المنطقة، وطبعا كل المنطقة أخلت تقريبا. كل الناس صاروا يجروا بالشوارع بشكل كتير مجنون، ما حدش عارف وين رايح ولا وين جاي. يعني احنا مقسمين، انا وكم حد ضايلين في البيت والباقي كله اخلى وراح، مش عارفين وين راحوا. طبعا الوضع كتير مخيف، المشهد كتير مرعب، اللي بيصير كتير صعب، ويا رب يرحمنا. אנחנו נכנסים כרגע למסגד שבו נמצא מתחת למסגד בקומת מרתף מחסן אמל"ח ומעבדה של רקטות של החמאס ומלא מלא מטענים וחומרי חבלה וחומרי נפץ. אנחנו לוחמי גדוד 890 של הצנחנים ביחד עם כוחות הנדסה מיוחדים נמצאים מתחת למסגד בלב העיר עזה. נמצאה פה מעבדה של רקטות מיוחדת של החמאס, שמראה איך החמאס משתמש במסגדים לרצח נשים וילדים. אפשר לראות את כמות האמל"ח הבלתי נתפסת שהאויב מחביא פה. במהלך הפשיטה בקומת המרתף מצאנו חדר קירות בלוקים שהפשיט אותנו, הוצצנו את קירות הבלוקים ובאמת גילינו מעבדה לייצור אמל"ח של החמאס ופיר שמוביל את בית התת-קרקעי. החמאס הסתיר את הפס ייצור הזה בתוך המסגד. ניתן לראות את הסימנים של הפיצוץ. לאחר שפוצצנו את הקירות התגלנו שני דברים, אחד מהם זה פיר. עומק משהו כמו 5 מטר שנמצא ממש פה מתחת למסגד, פה במרתף שלו. זה מה שנמצא כחלק מהפשיטה. ניתן לראות פה כל מיני עזרים לייצור אמל"ח. פה אפשר לראות על הלוח את השרטוטים של הרקטות. ובחדר הזה ניתן לי ממש לראות המון חלקים של ייצור אמל"ח, פה פצמ"רים, נשקים טרמוברים, RPG. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan pertempuran sengit di kota Gaza melawan Hamas pada Senin 20 November. Dalam pertempuran kali ini, mereka mengklaim berhasil membunuh ratusan pasukan Hamas dan merebut infrastruktur dalam waktu 72 jam. IDF merilis sebuah video yang memperlihatkan operasi divisi ke-36 di jalur Gaza, di mana mereka berupaya mengalahkan satu persatu pasukan Hamas dan menguasai Gaza. Menurut IDF, pasukan infanteri, tank, dan insinyur tempur dari divisi 36 berhasil mengalahkan Hamas di Zaitun yang beroperasi di lingkungan Gaza. IDF merilis sebuah video yang memperlihatkan operasi divisi ke-36 di jalur Gaza, di mana mereka berupaya mengalahkan satu persatu pasukan Hamas dan menguasai Gaza. Menurut IDF, pasukan infanteri, tank, dan insinyur tempur dari divisi 36 berhasil mengalahkan Hamas di Zaitun yang beroperasi di lingkungan Gaza. Pertempuran ini terjadi selama kurang lebih 72 jam, dan IDF mengklaim telah merebut Kem Shati dan lingkungan Sabra di kota Gaza. Selain itu, IDF yang dipimpin oleh Brigade Infanteri Golan
Golani juga melakukan pertempuran sengit di rumah sakit, sekolah, dan lokasi warga sipil. Mereka terus berdalih akan menggempur Hamas yang berada di belakang anak-anak. Dikatakan bahwa pasukan Brigade Lapis Baja ke-188 itu merebut sejumlah lokasi Hamas di Zaitun, termasuk kantor kepala Brigade Hamas di kota Gaza. Dalam pertempuran itu, mereka mengatakan telah menemukan sejumlah roket berat yang berada di terowongan kompleks masjid di Zaitun. נמצאים מתחת למסגד בלב העיר עזה, נמצאה פה מעבדה של רקטות ויכולת של החמאס, שמראה איך... Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengklaim telah menemukan laboratorium pembuatan senjata Hamas yang disembunyikan di terowongan bawah kompleks masjid di Zaitun. Terlihat lusinan roket dan amunisi senjata lainnya yang ditemukan pada Senin 20 November kemarin. Penemuan itu terjadi saat pasukan IDF Divisi Brigade Lapis Baja ke-188 melakukan pertempuran sengit di Zaitun, kota Gaza. Mereka menemukan pintu masuk terowongan di dalam sebuah masjid yang kemudian tampak lusinan roket Hamas di dalamnya. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari. Dia menyebut pasukan IDF berhasil masuk ke terowongan dan memastikan tak ada jebakan. Di ruangan bawah tanah, Hagari mengatakan tentara IDF menemukan bengkel pembuatan roket. Terlihat ada beberapa peralatan yang digunakan untuk memperbaiki roket-roket yang kemungkinan tak berfungsi. Selain itu, dalam pertempuran kali ini IDF terlibat baku tembak dengan Hamas selama 72 jam. Dikatakan bahwa pasukan Brigade Lapis Baja ke-188 ini merebut sejumlah lokasi Hamas di Zaitun, termasuk kantor kepala Brigade Hamas di kota Gaza. דברים, אחד מהם זה פיר. עומק משהו כמו 5 מטר, שנמצא ממש פה מתחת למסגד, פה במרתף שלו. זה מה שנמצא כחלק מהפשיטה. ניתן לראות פה כל מיני עזרים יצאו המלח. פה אפשר לראות על הלוח את הסרטוטים של הרקטות. ובחדר הזה ניתן לי ממש לראות המון חלקים של ייצור המלח, פה פצמ"רים, רש"קים טרמוברים, RPG. Pasukan Hizbullah di Lebanon masih terus melakukan upaya terbaik untuk melawan Israel. Hizbullah pada Senin 20 November kemarin telah meluncurkan drone tanpa awak ke wilayah Israel Utara. Serangan ini disebut menargetkan tentara IDF yang berada di sebelah barat Kiryat Shmona di Israel Utara. Mereka menembakkan 3 drone yang mengenai target. Serangan itu terus diluncurkan dan setidaknya Hizbullah telah menembakkan 1.000 lebih roket ke wilayah Israel sejak 7 Oktober 2023. Sebelumnya, Hizbullah mengatakan telah menembakkan rudal Burkan ke barak Israel dan juga mengklaim sejumlah serangan lain terhadap posisi Israel di Biranit. Tidak ada korban jiwa dalam serangan tersebut, namun kerusakan parah dan kebakaran terjadi di pangkalan Biranit. Di sisi lain, tentara Israel juga menanggapi serangan rudal Hizbullah dengan meluncurkan jet tempur, helikopter, dan tank. Serangan itu menyusul adanya 3 drone bermuatan bahan peledak yang menghantam pos IDF di perbatasan. IDF kemudian mengatakan pihaknya menyerang pusat komando Hizbullah dan situs lain milik Hizbullah di Lebanon Selatan. Namun belum diketahui apakah ada korban jiwa dan kerusakan akibat serangan tersebut. Pasukan Brigade Al-Qassam meluncurkan serangan terbarunya yang menargetkan Tel Aviv dan membuat warga sekitar panik. Serangan ini menyebabkan kebakaran besar yang terjadi pada Senin 20 November malam. Dalam video yang beredar di X terlihat lusinan roket menghujani Tel Aviv. Roket-roket itu sengaja dikirim Brigade Al-Qassam untuk membalas agresi Israel di Gaza. Terlihat warga di Tel Aviv berlari mencari tempat perlindungan. Mereka yang sedang berada di dalam kendaraan pun langsung berlari kocar-kacir keluar meninggalkan jalanan. Dilaporkan bahwa serangan rudal tersebut menargetkan tempat-tempat dari utara Asdod hingga utara Tel Aviv dan seluruh pinggirannya. Terlihat kobaran api besar dan asap hitam pekat membumbung tinggi ke atas akibat ledakan. Sebelumnya, Brigade Al-Qassam mengumumkan bahwa mereka mengebom pangkalan militer Raim dengan salvo rudal. Pakar militer Fayaz Al-Duwairi mengatakan salvo rudal ini benar-benar mematikan karena bisa dikendalikan sesuai dengan keinginan Al-Qassam. Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh angkat bicara soal konflik dengan Israel pada Selasa 21 November. Dia mengatakan akan adanya kemungkinan gencatan senjata dan pertukaran sandera dengan Israel dalam waktu dekat. Ismail mengatakan bahwa Hamas dan Israel sudah mendekati kesepakatan soal hal tersebut. Ismail melontarkan komentar tersebut dalam sebuah pernyataan yang dikirim ke Reuters atas bantuannya, namun tidak memberikan rincian lebih lanjut. Pernyataan ini semakin memperjelas tanggapan Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang juga mengindikasikan
memastikan adanya kesepakatan terkait gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Juru bicara Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby sebelumnya mengatakan bahwa Amerika Serikat akan menjamin pembebasan beberapa sandera yang ada di Gaza. Hamas sendiri telah menyandra sekitar 240 orang selama perangnya dengan Israel yang dimulai pada 7 Oktober 2023. Di sisi lain, Presiden Komite Palang Merah Internasional atau ICRC, Mirjana Spoljaric, dikabarkan telah bertemu dengan Hariyah di Qatar pada Senin 20 November kemarin. Pertemuan keduanya terkait masalah kemanusiaan yang ada di Gaza. ICRC menegaskan bahwa pihaknya bukan bagian dari perundingan yang bertujuan untuk membebaskan para sandera, namun sebagai perantara yang netral. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengklaim berhasil menginterogasi 300 tahanan Gaza pada Senin 20 November. Mereka diminta menjelaskan strategi yang dipakai Hamas untuk menyerang IDF di Gaza. Militer Israel mengatakan dalam hal ini mereka mengerahkan unit 504 Direktorat Intelijen Militer IDF yang memiliki spesialisasi dalam kecerdasan manusia yang disebut dengan Jumin. Mereka diminta membantu tentara Israel menerjemahkan bahasa Arab dalam upaya interogasi terhadap para tahanan. Dalam konteks ini, IDF telah merilis 3 video yang menunjukkan hasil wawancara dengan para tahanan. Seorang insinyur aplikasi internet di Kementerian Kesehatan Gaza, Hamuda Riyad Asad menyebut, setidaknya 40.000 orang berada di Gedung Bulan Sabit Merah. Sementara tahanan lainnya mengatakan bahwa di Rumah Sakit Sifa di Kota Gaza terdapat 50.000 orang yang mencari perlindungan. Dalam klip ketiga, interogasi yang dilakukan oleh militer, Abderrahman Ala Ibrahim Samur mengatakan bahwa Hamas berada di Rumah Sakit Rantisi selama 5 hari. Israel kemudian menuduh Hamas menggunakan rumah sakit lainnya sebagai perlindungan bagi aktivitas mereka. Sebagaimana diketahui, militer Israel telah mengoperasikan pasukan darat di Gaza Utara selama lebih dari sebulan. Unit tersebut telah menginterogasi sekitar 500 warga Palestina dan telah menyerukan jutaan warga sipil untuk mengevakuasi diri dari Gaza Utara sejak awal pertempuran di jalur Gaza. كيفك حبيبي؟ الحمد لله. ايوه. كيف صحتك؟ الحمد لله. كنت أنا بمستشفى الشفاء، كان في 50,000 نازح. كنت أنا يعني داخل المستشفى وبعض الدكاترة غاد، فالدكاترة كانوا يعني منزعجين من قصة إنه في تبعون حماس وتبعون التنظيمات داخل المستشفى والجهاد. كم واحد شفتهم؟ أنا شفت حوالي قرابة يعني شفت كثير يعني بعدوا 80 90 100 بيصلوا 100. لمين؟ للمخربين. مخربين لحماس؟ حماس وجهاد. في مستشفى. في مستشفى. شفا. في القدس الشفا. بيلبسوا طاقم تمريض وهذول مش ممرضين ولا دكاترة. يعني هذول حماس لابسين طاقم طب عشان يداروا حالهم في قلب الأقسام، خصوصا في قسم الطوارئ. انت شو اسمك الرباعي؟ اسمي حمودة رياض أسعد شملخ. كيف الصحة؟ الحمد لله رب العالمين. انت وين ساكن؟ أنا ساكن في غزة الشيخ عجلين، بالقرب من مسجد الشيخ عجلين. قول اسمك الرباعي كمان مرة وين بتشتغل وين ساكن؟ اسمي حمودة رياض أسعد شملخ، بشتغل مهندس تطبيقات انترنت في وزارة الصحة في غزة. متجوز؟ متجوز وعندي 3 بنات. معلش أسألك سؤال؟ تفضل. أنت حكيت إنه في مبنى الصهر الأحمر. الهلال الأحمر هو اللي نزحنا له، اللي احنا احتمينا فيه، بحيث إنه يعني مكان آمن ومش حينضرب. يعني أنت كنت في هذا المكان؟ أنا كنت فيه مدة 3 أسابيع ويومين. هلال جمعية الهلال الأحمر، Palestinian Red Crescent. المبنى اللي في النص هو الأكثر عدد نازحين، لأنه 10 طوابق وفي متسع أكبر. كم واحد كانوا فيه؟ في ال3 مباني تقريبا 40,000. الأكثر يعني نقول يمكن نص العدد في المبنى اللي في النص. في خلال تواجدهم في المكان استمر نشاطهم. كان نشاطهم هو إيش؟ إنه الذخيرة اللي أنا شفته كان مثلا فرشات. الفرشة عارف ايش فرشة يعني؟ الفرشة يلفوا فيها. الفرشة يكون جواتها قاذف اللي هو روكت أو قذائف أو كلاشينات. هذا اللي أنا شفته. كم مرة هذه
كتير كتير يعني يوميا لازم تشوف هذا المشهد. ما حدش بيقدر يعني يحاسبهم، يعني مين بيجي يحاسبهم مثلا؟ بدك توقف ابن عنصر حماس ايش بتقول له؟ ما ممكن يقتله. ليش اختاروا هذا المكان حسب رأيك؟ لأنه العدد البشر اللي هناك عامل حماية للمكان. حماية المكان ليش؟ ماخذين يعني ممكن الناس درع بشري لهذا العتاد، لأنه الجيش مش حيضرب 40,000، يضرب مبنى فيه 40,000 كامل بالمواطنين. يعني بدك تحارب في أماكن القتال، ما تجيش تخبي عتادك في أماكن فيها نازحين، خاصة إنه المكان أساسا يعني مكان حساس. نتكلم عن مكان فيه عدد كبير ضخم، يعني لو قذيفة واحدة انفجرت بالغلط ممكن تقتل لها 50 واحد، مش عارف ايش، ما اعرفش كيف قذائفهم. وبتتكلم عن مكان هو والشفا هم المكانين الوحيدين اللي قادرين يختبئوا فيه. لا مين يختبئوا فيه؟ عناصر حماس والجهاد. فكان الأمر يعني خطير جدا. حسيت الخوف لأنه الموضوع كان مرعب. يعني أنا رايح مكان يوفر لي أمان، أنت جايب لي الخطر لعندي في المكان الآمن. الهلال الأحمر. الهلال الأحمر. عندي عدة أسئلة بدي أسألك في موضوع المستشفيات. بلش أنت اسمك وشو بتعرف عن هذا الموضوع؟ عبد الرحمن علاء إبراهيم صمور. السلام عليكم يا عبد الرحمن. أنا دخلت يعني مستوصف يعتبر اللي هو سويدن المعسكر للأنروا. دخلت الرنتيسي، هاي التنين يعني اللي دخلته. كنت فترة في المستشفى؟ قعدت 5 أيام. 5 أيام بأي مستشفى؟ رنتيسي. في غزة؟ صحيح؟ نصر. لما رحت على مستشفى الرنتيسي تمام، وجدت كتاب قسام محتمين في المستشفى 100 نفر. عاملين نظام خيم تحويطات، كل مجموعة لحال 4 5 أنفار، كل مجموعة لحال قاعدين حوالين المستشفى. وليش استعملوا المستشفى؟ يعني شو عملوا بالأيام وبالليالي؟ تنفيذ هجمات. بالنسبة للمستشفى المعسكر كان موجود 7 أنفار تابعين لحماس. شوفهم؟ صحيح، مدني بلباس مدني. وكيف عرفت انهم لقسام؟ بالتأكيد؟ أكيد. كيف عرفت؟ كان معهم دبسات، وفي شو اسمه الشاب يعني كان مروح من اللي عرفته. يعني بدك تقول لي بقلب المستشفى شوفت شباب من بريحوا جوا المستشفى يعني. بريحوا يعني نايمين ولا شو بيعملوا؟ هو كان نايم يعني. جاي يريح في المستشفى. جايين ورايحين. ليش بيروحوا بيجوا حصريات؟ منطقة آمنة بتقدر تطلع تنزل منها من دون ما حدا يشوف. لفعالياتهم يعني. طبعا يعني ما حد بشك يعني انه طالع احسن من البيت من يعني بيستعملوا المستشفى لايش؟ هذول تاعون حماس؟ شو اسمه الانطلاق، تحضير يعني. ابعاث المجموعة بيستعملوا المستشفى لإبعاث المجموعة لشغل وبعدين دورهم. صحيح. بالنسبة للرنتيسي كان اشي كبير. احكي بالاشي كبير، هذا اللي بدي اياه. الاشي مكبر بشكل يعني عن جد صراحة بخوف يعني انا قعدت 5 أيام هناك يعني بخوف. Panglima Angkatan Darat Iran akan bicara soal keseriusannya melawan agresi Israel. Angkatan bersenjata Iran mengaku siap melawan musuh dimanapun dan kapanpun. Hal tersebut disampaikan Panglima AD Iran Mayor Jenderal Abdurrahim Mousavi pada Senin 20 November kemarin di Pangkalan Tempur Kota Kerman. Mousavi menegaskan personilnya mampu melakukan perlawanan yang intensif terhadap pasukan pertahanan Israel atau IDF. Kehebatannya pasukan di medan perang sudah diakui oleh banyak negara. Maka dari itu, ketika mereka terlibat dalam konfrontasi militer, musuh akan mengalami kekalahan yang tak bisa diperbaiki.
Lebih lanjut, dia juga memuji kesiapan penerbangan Angkatan Darat Iran saat ini sebagai sesuatu yang langka karena belum pernah terjadi sebelumnya, di mana jumlah helikopter dan persenjataan mereka sangat banyak. Menurutnya, helikopter Iran yang ada saat ini dinilai sangat canggih karena dapat mencapai sasarannya bahkan dari jarak jauh dengan menggunakan senjata yang berbeda-beda. Sebagaimana diketahui, Iran juga turut membantu Hamas untuk melawan Israel. Korps Pengawal Revolusi Islam Iran telah meluncurkan rudal hipersonik Fatah II di tengah perang yang memanas. Pasukan Hizbullah kembali meluncurkan serangan rudal anti-tank yang menargetkan Metula beberapa waktu lalu. Serangan itu memicu kemarahan Israel yang kemudian meluncurkan roket balik ke Lebanon. Setidaknya 3 peluru kendali anti-tank ditembakkan dari Lebanon ke kawasan Metula di Israel Utara. IDF mengatakan sebelumnya sirene infiltrasi drone berbunyi di Israel Utara, namun mereka mengklaim tak ada korban jiwa dalam serangan tersebut. IDF pun kemudian merespons serangan itu dengan menembakkan artileri ke wilayah Lebanon. Mereka menggunakan jet tempur atas tanggapan serangan bertubi-tubi Hizbullah ke Israel. Beberapa mortir sebelumnya juga ditembakkan dari Lebanon ke sebuah pos militer di perbatasan namun tidak menimbulkan korban jiwa. Dikatakan juga bahwa IDF merespons dengan tembakan artileri ke sumber api di Lebanon Selatan. Sebagaimana diketahui, Hizbullah terus menembakkan serangan rudal ke Israel sejak pecah dengan Hamas. Setidaknya lebih dari 1.000 rudal menghujani Israel sejak 7 Oktober 2023. Seorang jurnalis Palestina dipecat dari pekerjaannya karena diduga terlibat dengan Hamas. Peristiwa ini terjadi setelah Israel menangkapnya dan menginterogasinya. Jurnalis itu bernama Marwat Al-Azza. Wanita berusia 45 tahun itu sebelumnya bekerja di jaringan televisi NBC dan tinggal di Yerusalem Timur. Ia ditangkap setelah memposting 4 hal terkait serangan Hamas pada 7 Oktober lalu. Dalam salah satu postingannya juga diduga menulis tentang penculikan warga Israel, di mana dia menuliskan sosok sandera wanita lanjut usia yang dibawa ke Gaza. Dia diduga turut mendukung dan merayakan serangan Hamas kala itu, di mana setidaknya 1.200 orang terbunuh dan 240 menjadi sandera sejak serangan pertama kali. Polisi mengklaim bahwa Al-Azhar ditangkap tanpa membawa ponsel pribadinya dan dia hanya menuliskan nomor teleponnya di kakinya. Sementara itu, NBC menegaskan bahwa Al-Azhar resmi dipecat karena dicurigai telah mendukung Hamas. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.